negdje tamo polovinom aprila, 18. april, ja mislim da je bio, sam snimao ovdje video, onaj setvu no-till kukuruza. I tu bilo je komentara kako nisam normalno, ono, to nema šanse. Tako da to ono kao no till, no money i takve neke komentare sam čitao, ali dobro, ok, komentari su komentari. I rekao sam još tad da ću doći ovdje, da ćemo pratiti tokom cijele sezone situaciju. I evo opet, tu sam, koji je danas 24. jul, ja da proverimo stanje i da uporedimo sa nekim ovaj no-till kukuruz sa klasičnom obradom. Tako da idemo odmah unutra, evo sa spolja se tu vidi otprilike, ali to što napominjem često, to spolje nema veze sa životom, treba ući unutra i pogledati tamo kako je stanje, tako da idemo unutra negdje 7. 8. red i nekih 20-30 metara od početka da vidimo na što to liči. Evo tu je Gellert, ovo je njegova parcela, ovaj no-till kukuruz, pa odmah, ajde Gellert, kaži nam šta ti misliš o ovome, kako se tebi ovo čini i šta očekuješ? Pa izgleda bolje kao prošle i preprošle godine, trenutno još do dole zeleno. A što je problem, skroz bio čista njiva do 7. 8. lista, tad sam išao sa jednom manjom dozom, ali sad pošle kiše prijavio sudanska trava, ovo trenutno imam svugde. To mi ne sviđa, ali jebi ga sad već ne mogu ništa. Pa klipovi, šta ja znam, vidit ćemo, bit će bolje kao prošle godine. Definitivno je bolje nego prošle godine. Mada ok, ne znam ja prošle godine kako je bila no-till tabla, no-till kukuruz, ali ovo super izgleda. Koji je ovo kukuruz, koji FAO? Mešano, ja mislim ovdje ima, FAO je 450, 500. 400. Ja mešam svaki red. Na koliko je ovo sen, na koliko santimetara? 25, podešava mašina pa sad. Super. Pa dobro ima grešaka, ali ima malo rupa. I vidite dole već priroda pojeo mača, već nema toliko slama. Znači evo, čisto da vidite da je to ta no-till tabla. Znači već ne vidi se od bivše, bio je ječam ovdje, već redovi ječma ne vidi se. Vidiš i preprošle godine bio suncokret. Ja mislim tu je od suncokreta. Znači evo, nije rađeno nikakvo špartanje i te stvari. I evo, vidite kako izgleda, ali evo, da se uverite i vidi da je to ta no-till tabla, nema tragove nikakve obrade. A dobro izgleda i dole kukuruz. Znači ovo sejan, tu od sejanja imaš videa. Ne. Izašao 6,1 litar po hektaru i posle pruskan i to je to. Od sejanja išao odjednom i malo veštaka i malo mikrogranulata. Znači 6,1 litara misliš na gorivo, je li tako? Po hektaru na gorivu, plus jedan pruskani, ne znam, zavisi da li računam, tu ne računam, a ide grubo 2-3 litara. Moguće da je jedan, ali zavisi koliko pruskaš odjednom i to je to. Inače, aj samo da kažem da pravio sam već 2-3 videa o no-till kukuruzu uglavnom i u no-till tehnologiji, tako da ne mogu sad sve ponovo iz početka to da ispričam. Koga više interesuje, nek to pogleda. Pogleda tu na mom kanalu ta videa, znači suludo je sad sve ponovo da pričamo. Ovo samo na brzake smo tu neke stvari spomenuli, ali ono što je bitnije, tu ove slike da vidite kako sve to izgleda, naročito za one koji su sumnjali da ovo ne može nikako da uspe, eto, da vidite da ipak ima tu neke filozofije, ima tu, nije ovo baš tako bez veze i tako naivno. Tako da, naročito na ovim našim prostorima, eto, mnogi prijavljuju da je već kukuruz
se prosuši i sve to, ali baš zbog toga treba razmisliti o ovoj tehnologiji. I ajmo onda neke parametre da vidimo. Evo ga ovaj moj merač tu. Ajde zabodemo pa da vidimo šta pokazuje. Evo ga, 6-7 cm. Evo vidjeli ste, ubao sam bez problema. Znači nikakva obrada, nikakvo oranje i vidite da je mekana zemlja. Ajde da stisnem merenje. Da vidim šta će pokazati. Znači interesuje nas vlaga, moisture i temperatura. Ok, temperaturu pokazuje već 28,9 stepeni, a vlaga 77%. To je super. To je super. Sve preko 50% je super. Tako da, evo zašto ovo izgleda ovako. Zašto nema zagorelih listova dole? Zato što je, evo, 77%, danas je 24. Zadnja zglavna kiša je bila negde 2. jula. Neki 40 litara, nepuni 40 litara, sad tačno ne znam na ovoj lokaciji, ali otprilike toliko. Od tad bilo tu i tamo po 2-3 litara, to je sve zanemarljivo. I evo vidite kakvi su parametri. Ništa, ajde da probam nađem neki klasični, neku parcelu sa klasičnom obradom da vidimo, da uporedimo. Evo tu sam u jednoj klasičnoj obradi kukuruza. Evo su parametri, ubao sam 55% vlaga i 31,6% stepeni Celzijusa temperatura. Znači vlaga je niža za neki 20%, a temperatura je veća za nekih nepuni 3%. I ovako izgleda. Sad nemojte gledati ovaj korov, ovaj sirak ili sudan ili kako već, nego gledajte kako zagorelo sve ispod. Znači ovo je klasična obrada. Evo ih, klipovi su, šta znam, manji dosta. I vidite kako to izgleda. Ali ok, ovdje, evo vidite, ovdje je špartanje rađeno. Vidite, popucala zemlja. I vidite kako je razlika. Tako da, to je to što vam pričam. A ovo nije sad neki drugi region, ovo je, znači, isti atar, tu smo negdje, tako da, šta da vam kažem, ok, nije ovo sad da nema dobrih kukuruza koji su klasično urađeni, ali evo, ići ćemo i kod mene da pokažem kako je kod mene, tako da definitivno ovaj no-till se pokazuje bolje ovako u ovim kritičnim periodima kad već skoro mjesec dana ne pada zglavna kiša i kad su temperatura ovako visoke ko što su sad ovdje. Evo ga, prelazimo na suncokret da vidimo kako je stanje sa suncokretom. Evo sad obrnuto krećemo, prvo da pokažem jednu klasičnu parcelu, znači parcelu sa klasičnom obradom. Vidite odmah po zemlji tamo između redova, ajde ući ću da se to bolje vidi. Evo ko je od 3., 4., 5. mislim da je dosta ovdje. Znači blago rečeno katastrofa. Čisto je, da se razumemo. Vidi se da je, evo, klasična obrada, špartanje urađeno, špartač malo vuku udesno, dobro, koliko kod mene. Ali vidite kako je suncokret, kako se već predao. Znači male glave, evo osušeni listovi skroz do ovdje. Znači to je ono što kažem, džabe je palo, oni 40 litara nije džabe, ali poslije džabe, ono, mislim, poslije ako ne padne 2-3 nedelje koda, onda ništa. Onda to ništa ne pomaže. Ajde vidimo parametre. Ajde ubadam tu negdje u red, da ne bude, ubadam negdje. Evo, kako sam u no-till ubao bez problema, gledaj ovdje ne mogu. Ne mogu da ubodem, evo nekako. Ajde tu sam, mada šta sam ga ubao, 3 cm, ne mogu dalje. Evo 41,4 stepena je zemljište toplo. Evo i 48%, ok, vlaga još nekako, ali temperatura je katastrofa. Evo polomio sam vrh, super.
Tako da to je to što vam pričam. Zato se i predaje ovaj suncokret, zato što je zemljište 41 stepen. Tako da evo vidite, nešto niže od ramena. Ništa, idemo u no-till suncokret da vidimo kako je tamo. I evo, stigli smo i do no-till suncokreta. Evo, na prvi pogled čisto da vidite, mnogo je gušće, mada i ovdje polako se vide tragovi suše. Ali bolje izgleda ovako definitivno. Ali ajde uđemo unutra pa da vidimo tu parametre. Evo ga, tu sam i u redu. Nisam jako ušao, ali dovoljno. Evo, ovako izgleda, evo mač se vidi. Ovako izgleda između redova. Ima i tu listovi, počinju donji listovi da se suše. Ali kako je kažem, u manjoj meri definitivno nego kao malo pre što sam pokazivao u klasičnoj obradi. Nije tako popucala zemlja kao tamo. Znači ovako na prvi pogled je to definitivno bolje. Ajde vidimo parametre, nisam mogao i ovdje je tvrda zemlja. Znači nisam mogao da zabodem baš na 6 cm, na nekih, šta je nam, 3 cm ubodeno. Temperatura se odmah vidi, 32,5. Znači tamo je bilo 41,4, znači skoro 10 stepeni, 9 stepeni i razlika, evo ga, 10 stepeni. 10 stepeni razlika, a vlaga je niska, koliko, 36%, to je malo, ali nisam mogu, kažem, samo 3 cm mogu da ubodem. Da sam ubao 6 cm, definitivno bi bilo bolje. Ali vidi se po suncokretu da su parametri povoljniji definitivno. Znači, radio sam ovo upoređivanje čisto da probam, da dočaram, da se vidi šta je smisao ove no-till proizvodnje. Ok, verovatno kad bi sad ja tu istraživo, pretraživo, našao bi možda i neke bolje parcele gdje je klasična obrada, definitivno bi našao da je u mnogo boljoj formi kukuruz, sve zavisi od kako je sve pogođeno, kako je sve urađeno, kako je kiša pogodila i verovatno bi ta isto situacija bila i kod suncokreta. Međutim, ovo generalno može se ovo uzeti kao neka situacija. Nije samo ono što sam više puta napomenuo, nije samo u tome fazom da se ide na neki veći prinos, nego i na manje troškove. Opet da ne zaboravimo, ovdje su manji troškovi da se izgura cela sezona, ali to ćemo na kraju kad bude žetva raditi taj bilans ko što sam radio kod pšenice i uljane. U stvari samo kod pšenice sam radio upoređivanje no-tilla, u stvari no-till pšenicu, samo sam tamo radio bilans kako je ispalo na kraju, tako da to ćemo tad vidjeti. Znači definitivno teo sam da pokažem, ajde kao prvo da može da uspe. Mnogi su, kažem, komentarisali da ovo neće ni uspeti, ovo neće biti ništa od ovoga. Evo, to je prvo što vidimo da ima solidno. Druga stvar što čak i u dosta velikoj meri i bolje izgleda nego klasična obrada. Možda ne, možda kažem ima parcela da je klasična obrada bolje u boljem stanju, ali generalno ovo je onako, što bi rekli, prvi 10%, gornji 10%, tako da to su bile te stvari koje sam teo za ovaj video da pokažem. Ništa, sljedeće će biti žetva no-till kukuruza i no-till suncokreta, tamo ćemo vidjeti neki krajnji rezultat i krajnji bilans, a dotle druge teme. Pozdrav!